காட்டு செடிகளை வைத்து தொட்டி உருவாக்கி பல கிலோமீட்டர்கள் சுமந்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற இடமலைக்குடியில் உள்ள மக்கள். கேரளத்தில் ஒரே ஆதிவாசி பஞ்சாயத்தான இடமலைக்குடியில்தான் சாலை வசதிகள் இல்லாததால் பொதுமக்கள் நோயாளியை தூக்கி சுமந்து சென்றது. 2 வாரத்திற்கு முன்பு கார்த்திக் என்ற சிறுவன் இங்கு உயிரிழந்திருந்தார். சிறுவனின் பாட்டி கூடலார்குடியில் 60 வயதான ராஜக்கண்ணி என்போரை தான் ஆதிவாசி மக்கள் சுமந்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்தது. காய்ச்சலும் இருமலும் மூச்சு திணறலும் அனுபவப்பட்டதோடு ராஜக்கண்ணியை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல தீர்மானித்தனர். தொடர்ந்து இடமலைக்குடி மக்கள் காட்டுச் செடிகளும் கம்பளியும் உபயோகித்து உருவாக்கிய தொட்டிலில் ராஜக்கண்ணியை தூக்கி சுமந்து மருத்துவமனை கொண்டு வந்தனர். 4 கிலோமீட்டர்கள் இதுபோன்று தாண்டி வந்துள்ளனர். தொடர்ந்து மாங்குளத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் இவரை அனுமதித்தனர். சாலை வசதிகள் இல்லாததால் இப்போதும் இடமலைக்குடியில் உள்ள மக்கள் துயரப்பட்டு வருகின்றனர். ഇടമലക്കുടി സൊസൈറ്റി കുടിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 80 കിലോമീറ്ററോളം വരും നിലവിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചികിത്സ കിട്ടുന്ന അടിമല താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെത്താൻ. എന്നാൽ ഈ കൂടലാർകുടിയിൽ നിന്ന് വെറും 4 കിലോമീറ്റർ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചാൽ ബസ് റൂട്ടിലെത്താൻ പറ്റും. ഈ ആനക്കുളം ബസ് റൂട്ടിലെത്താൻ പറ്റും. ഈ ഒരു റോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമുള്ള റോഡാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ്, ഞങ്ങൾ ഈ ഇടമലക്കുടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൈഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്. വോട്ടർ ID, ആധാർ കാർഡ്, അക്കൗണ്ട് എല്ലാ രേഖകളും, റേഷൻ കാർഡ് സഹിതം, തൊഴിലുറപ്പ് സഹിതം എല്ലാ രേഖകളും ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്. ഞങ്ങളെ മനുഷ്യരായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കാണുന്നില്ലേ? എന്താണ് ഞങ്ങൾ എത്ര 15 വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തായി ഭരണം തുടങ്ങി. അവർ ആദ്യത്തെ 5 വർഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നുള്ള 10 വർഷം തുടർച്ചയായി കോൺഗ്രസും ഭരിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇത്ര അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടും ഇതുവരെ ഈ റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടമലക്കുടിയിലുള്ള ഒരു വികസനം ഇപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ MLA നോട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട്, വൈദ്യുതീകരിച്ചു, ഇടമലക്കുടി മൊത്തമായി വൈദ്യുതീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും 2 കുടികളിലേക്ക് സോളാർ വിതരണം ചെയ്ത് അവരുടെ കറണ്ടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നിർവ്വാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും വൈദ്യുതീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ ഇടമലക്കുടിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി இல்லாத குறை பேர் கஷ்டப்படுന്നു? சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை கிடைப்பதற்கு இதுவும் தடையாக மாறியுள்ளது. தற்போதுள்ள சாலைகளிலும் தண்ணீர் தேங்கி சேதமடைந்துள்ளது. சாலை இல்லாததால் பெரும் சிரமம் தொடர்ந்து வருகிறது. அரசு இந்த பிரச்சனையில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து சாலை அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் இடமலைக்குடி மக்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். நியூஸ் பியூரோ, மூணார்.